दुश्मनों की गलियों में भी मेरा नाम आया। जब हम वहां से गुजरे तो आवाज आई, तेरा बाप आया। डेंजर बॉयज ग्रुप प्रेजेंट हरिसिंहपुर থেকে। बेटा हमसे कंपटीशन करने के लिए दूध पी के आना, दूध पी के, चाहे डिब्बा का चाहे अपने माई का। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু হরিসিংপুর। আগামী 15ই চৈত্র শীতলা মায়ের জাগরণ ও 16ই চৈত্র মায়ের পূজা অর্চনা ও এই পূজা উপলক্ষে সকল বক্স প্রেমী বন্ধুদের নাচাতে ও ব্যাসের ঝাঁকুনি দিয়ে অপোনেন্ট ক্লাবের ছেলেদের অকাদ বুঝিয়ে দিতে ডেঞ্জার বয়েজ গ্রুপের ছেলেরা নিয়ে আসছে ঘাটাল কিং এসপি মিউজিক ও লাইটিংয়ে থাকছে KMS লাইট। ও লাইভ স্ক্রিনে থাকছে শিখা গ্যালাক্সি। बेटे हम तुम्हारे नजर में बच्चे हैं, लेकिन बच्चे हम तुम्हारी नजर में बाप हैं। जब बाप बजाता है तो सबकी फाड़ डालता है।